apa yang diinginkan Islam pada kondisi kita saat ini. كيف ننصر الإسلام في هذه الأيام؟ Dan juga bagaimana kita memberikan kontribusi kita untuk Islam khususnya pada zaman ini. الإجابة Jawabannya, لابد أن نبدأ بأنفسنا أولا. jawabannya adalah harus mulai dari diri kita sendiri dulu. يعني مثال، Contoh, نحن الآن في مؤسسة عثماني هذا، sekarang kita sama-sama di lembaga Utsmani ini. لابد أنتم مع بعضكم Maka harus sesama kita satu dengan yang lainnya تعيشوا الإسلام، hidup dengan Islam تطبقوا أخلاق الإسلام. dan menerapkan nilai-nilai keislaman. ولكن ما هي المشكلة التي عندنا في هذه الأيام؟ Tapi apa yang terjadi yang menjadi permasalahan kita pada zaman ini? المشكلة أننا نتكلم فقط عن الإسلام، Masalahnya itu kita hanya bisa banyak berbicara tentang Islam, لكن نحن لا نطبق الإسلام. tapi dari pembicaraan itu hanya sebatas topik semata, tidak ada penerapan dalam keseharian. صحيح أم لا؟ ها، قولوا لا تخافوا. Betul atau enggak? Jangan takut, ngomong aja. ها، صحيح أم لا؟ هذه هي المشكلة. Masalahnya di sini. لذلك ما هو الإسلام؟ Jadi Islam itu sebenarnya apa? الإسلام ليس كلام، Islam itu bukan hanya sebatas menjadi topik pembicaraan saja. الإسلام تطبيق. Karena Islam itu adalah praktek dari nilai-nilainya. طيب، اسمعوني جيدا، هذه المحاضرة مهمة جدا لكم. Tolong perhatikan apa yang akan saya sampaikan, karena insya Allah ini penting sekali buat kita semua. نحن اليوم أين نحن اليوم؟ ها هنا. Sekarang kita ada di mana? Di sini. ما اسم هذه المؤسسة؟ Apa nama lembaga ini? Utsman. اسمها إيه؟ Al-Utsman. ممتاز، العثمان. ماذا تفعل هذه المؤسسة؟ Apa yang dilakukan oleh lembaga ini? ها ها تعلم؟ Mengajar Quran. ها ما سمعت؟ ها Pengen dengar langsung katanya. Muallim Al-Quran. تعلم القرآن، صح؟ Sah. طيب، أنا أريد أسألكم سؤال مهم جدا. Saya pengen nanya, penting sekali. لماذا أنتم تعلمون القرآن؟ Kenapa kawan-kawan di sini mau mengajarkan Quran? ها فكروا، لماذا تعلمون القرآن؟ Silakan coba berpikir lagi, kenapa mau ngajarin Quran atau kenapa ngajarin Quran? أنتم تعلمون القرآن، هل سألتم أنفسكم لماذا تعلمون القرآن؟ Teman-teman kan sekarang sebagai pengajar Quran semuanya, pernah nggak bertanya kepada diri sendiri, merenung sambil betul-betul berpikir dan jujur, kenapa mau mengajarkan Quran? من يجيب؟ Siapa yang mau jawab? انظر، سؤال بسيط جدا، Coba lihat, pertanyaannya ringan sekali, لكن سؤال صعب جدا. tapi di sisi lain pertanyaan yang singkat ini sulit untuk dijawab. صحيح؟ ها لماذا تعلمون القرآن؟ Kenapa mau ngajarin Quran? ها من يجيب؟ Siapa yang mau jawab? ها Fadal. Tafadhal. agar Al-Quran itu sampai kepada orang lain. Al-Quran itu sampai kepada Agar Al-Quran risalah itu sampai kepada orang lain. hatta yakun al-Quran mubalagh ila sahsin akhar, yani tabligh al-Quran hatta al-Quran hadir risalah takun ma'al akhir. good، ولكن إجابة خاطئة. Jawabannya betul, tapi nggak betul-betul. ها فكروا.
ها لماذا تعلمون القرآن؟ Tadi jawaban pertama supaya Al-Quran sampai kepada orang lain atau risalah ini sampai kepada orang lain. ها من يجيب؟ تفضل قوة. Pian. Pian. Oke. Ada ini. Hatta takun khairukum khairukum man ta'allama Al-Quran. كل هذا جميل لكن ليس صحيح. ها لماذا نعلم القرآن؟ Kenapa ngajarin Quran? ها من يعلم؟ Gak apa-apa jawab aja, jangan takut. ها كلمة Lihat ta'lim bahwa min unsur Islami. طيب اليوم ولتطبيق إن شاء الله سأعطيكم هدية إن شاء الله ستعرفونها لأول مرة في حياتك. Saya pengen ngasih tahu sesuatu yang ini penting sekali, barangkali ini juga adalah pertama kalinya teman-teman tahu hal ini, dan ini saya kasih sebagai hadiah saya untuk teman-teman semua. لماذا نحن نتعلم القرآن ونعلم القرآن؟ Kenapa kita belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran? يعني لاحظوا في الحديث Perhatikan di hadisnya خيركم اثنين ada dua, تعلم belajar وعلم. dan mengajarkan. فالذي يتعلم القرآن Jadi yang masih dalam proses belajar والذي يعلم القرآن dan yang sudah fase mengajar هذا خير الناس. adalah orang yang paling baik. لكن السؤال Tapi pertanyaannya, أنا سأسألكم الآن سؤال saya ingin nanya, سؤال غريب جدا. pertanyaannya mungkin agak aneh. هل أنتم تعلمتم القرآن؟ Apakah kawan-kawan semua sudah belajar Al-Quran? هل أنتم تعلمتم القرآن؟ Apakah benar-benar sudah belajar Al-Quran? ها ها Kolil, jawab Kolil, dokter. طيب ها أستاذ Yang di belakang nih, أنت لا تهرب. yang peci hitam yang tadi nunjuk katanya. ها هل أنتم تعلمتم القرآن؟ Apakah sudah belajar Al-Quran kita semua ini? طيب هل نحن نعلم القرآن؟ Dan apakah sudah betul-betul mengajarkan Al-Quran? ها طيب عندما نجيب سنفهم الموضوع. Nanti dengan jawaban ini insya Allah akan paham topik apa yang kita بسم bahas. الله توكلنا على الله. ممتاز. خلاص طيب أول سورة صاد. Awal surat Shad. صاد والقرآن بالذكر. انظروا ماذا تلاحظون؟ Coba perhatikan apa yang dapat kita ambil, apa yang sudah bisa kita lihat, ماذا تلاحظون؟ apa yang kawan-kawan lihat. من يقول؟ Bukan tulisan, bukan. من يقول؟ Siapa yang mau berbicara tentang apa yang dilihat dari dua ayat ini? أستاذ في الآخر تعالوا هنا، تقدموا. Lawan jalan dokter sudah. كله في الآخر يأتي هنا حتى في المنتصف. تعال في الأمام. تعال Kamu masuk. Yang di belakang diminta ke depan sama beliau. تعال في المنتصف. يا بسم الله. Atau di yang tengah juga nggak apa-apa. هيا بسم الله. أستاذ هيا. ماذا تلاحظون هنا؟ Apa yang kawan-kawan lihat di dua ayat ini? ماذا تلاحظ؟ قل. Apa yang bisa lihat dari dua ayat ini?
Ayat Al-Quran, kitabatul Quraniyah. كتاب قل ماذا ماذا تلاحظون هنا؟ Dalika hadza al-kitab al-Quran. نلاحظ هنا أن الله مرة يقول كتاب. Kalau kita perhatikan di sini, di kondisi yang pertama Allah pakai redaksi kitab, ومرة يقول قرآن. dan di redaksi yang kedua Allah langsung menggunakan redaksi Al-Quran. صح؟ كلاهما الله قال هذا في القرآن ذلك الكتاب صاد والقرآن. صح؟ Dua-duanya disebut di dalam Al-Quran dengan lafaz seperti ini. السؤال هنا Pertanyaannya, هل أنتم ماذا تعلمون؟ هل تعلمون القرآن أم تعلمون الكتاب؟ jadi sebenarnya selama ini teman-teman ngajar Al-Quran atau ngajar kitab? أنا سألتكم معهد عثماني هذا ماذا يعلم؟ Ngajar kitab atau ngajar kitab? قلتم القرآن. صح؟ Tadi sebelumnya bilang ngajar Al-Quran. طيب عندي سؤال. Sekarang saya punya pertanyaan. هل هناك فرق بين كلمة قرآن وبين كلمة كتاب؟ Saya mau nanya, apakah memang ada perbedaan antara dua redaksi ini, antara Alkitab dengan Al-Quran? ها استاذن لو سمحت جيب قرآن هات القرآن. هذا انظروا ماذا مكتوب عليه؟ Apa yang tertulis di dalam buku ini? القرآن. السؤال Pertanyaannya, لماذا هذا ليس مكتوب عليه الكتاب الكريم ومكتوب عليه القرآن الكريم؟ kenapa kita sebutannya bukan Alkitab yang mulia, yaitu Al-Quran yang mulia? Kenapa kita langsung menyebutnya Al-Quran? هل هناك فرق بين الكتاب والقرآن؟ Apakah memang ada perbedaan antara Al-Quran dengan Alkitab? ها هذه هي المشكلة الكبرى Titik krusialnya itu di sini, أننا لا نفهم هذه الأشياء. bahwa kita nggak betul-betul paham tentang hal yang seperti ini. وإذا نحن لا نفهم هذه الأشياء Dan ketika kita tidak paham tentang itu, سيكون للأسف الشديد نحن لا نفهم ماذا نريد، لماذا نعلم، كيف نعلم. maka jadilah kita nggak betul-betul tahu apa yang kita mau, apa tujuan kita, dan kenapa kita ngajar. لماذا؟ Kenapa? لأننا لا نفهم. Karena kita nggak betul-betul paham. لذلك الصحابة Makanya dulu para sahabat, كانوا يفهمون mereka itu memahami betul قبل أن يتعلموا sebelum nantinya akhirnya mereka betul-betul mempelajari, وقبل أن يعلموا. dan bahkan sebelum mereka mengajarkan kepada orang lain. ما هي المشكلة اليوم؟ Apa masalahnya sekarang? نحن نتعلم Masalahnya sekarang kita belajar ونعلم dan mengajar قبل أن نفهم. sebelum memahami sesuatu. لذلك Makanya تكون النتيجة hasil akhirnya صفر، 0. زيرو. لماذا؟ Kenapa bisa hasilnya 0? اكتبوا هذه القاعدة، Ada satu kaidah, اكتبوها مهمة جدا واحفظوها جيدا. kalau sempat ditulis dihafal boleh. إذا أنت Jika Anda تتعلم belajar أو تعلم atau mengajar قبل sebelum أن تفهم memahaminya, لن تحصل على شيء. maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. هذه القاعدة الأولى. Ini kaidah pertama, prinsip pertama. هل نعيد ولا خلاص؟ Apakah saya ulang atau عرفت يا محمد؟ إذا أنت تتعلم أو تعلم قبل أن تفهم لن تحصل على شيء. jika Anda belajar atau mengajar sebelum memahami hal itu, maka hasilnya tidak akan mendapatkan apa-apa. القاعدة الثانية، Kaidah yang kedua, إذا أنت تفهم jika Anda sudah memahami قبل أن تتعلم sebelum mempelajarinya أو تعلم atau mengajarkannya, الله سيعطيك كل شيء. Allah akan memberikan kamu segalanya.
رحمكم الله. هذه القاعدة خطيرة جدا، Kaidah atau prinsip ini penting sekali. ومنها نفهم شيء مهم جدا. Dan dari situ kita akan memahami hal yang tidak kalah penting. الصحابة نفس الجسم، Dulu para sahabat sama, badannya juga manusia. يعني سيدنا عمر بن الخطاب هذا هو نفس اليدين، Sama Sayyidina Abu Bakar, tangannya dua kayak kita. عنده نفس العينين، Matanya juga cuma dua, nggak ada tiga. صحيح؟ وعنده نفس القرآن، Al-Qurannya sama seperti Al-Quran yang kita baca sekarang. هو القرآن اللي موجود عندنا اليوم، هو الذي كان معه. Al-Quran yang ada sama kita sekarang, yang kita baca sama bentuknya dan tulisannya, lafadznya sama saat Sahih, sahabat. Ablah. لكن السؤال Tapi pertanyaannya, لماذا هم kenapa dulu para sahabat الله أنزل عليهم الملائكة؟ Allah menurunkan malaikat kepada mereka? لماذا الله غفر لهم؟ Kenapa Allah sudah mengampuni mereka semua? لماذا الله أعطاهم الفردوس الأعلى؟ Kenapa Allah memberikan kepada semua para sahabat Firdausul A'la? صحيح أم لا؟ ولماذا نحن اليوم Tapi kenapa kita sekarang تنزل علينا الشياطين malah diliputi sama para setan? عندنا ضعف إيمان؟ Lemah keimanan itu menjadi sesuatu yang sering kita alami. صحيح أم لا؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ Sebenarnya apa perbedaan antara kita dengan para sahabat? الفرق بيننا وبينهم في هاتين القاعدتين. Perbedaan antara kita dengan para sahabat itu ada pada dua prinsip tadi. نحن Kita ini نتعلم mempelajari sesuatu ونعلم dan mengajarkannya قبل أن نفهم، sebelum memahami. لذلك النتيجة زيرو، Makanya hasilnya nol. زيرو كما يحدث الآن. Sebagaimana yang terjadi sekarang. نحن عندنا كثير جدا من معاهد تحفيظ القرآن، Banyak kita punya pondok-pondok tahfidz Quran. كثير جدا من المعاهد الإسلامية، Dan banyak juga lembaga-lembaga pendidikan berbasis Islam. صح؟ صح؟ لكن اخرج إلى الشارع، Tapi coba lihat di jalanan. ماذا ستجد في الشارع؟ Apa yang akan kita lihat di jalanan? كذب، Orang-orang terbiasa dengan bohong. ظلم، Kezaliman menjadi hal yang biasa dilihat. صح؟ صحيح أم لا؟ Betul atau enggak? صحيح أم لا؟ Saya. طب السؤال لماذا؟ Pertanyaannya kenapa? لأننا Karena kita من يقول نتعلم ونعلم قبل أن نفهم. Karena kita belajar dan mengajarkan sesuatu yang belum kita pahami sebelumnya. لكن إذا أنت تعيش في أيام الصحابة Tapi kalau misalnya andai kita ini balik hidup ke zamannya para sahabat, ستجد الملائكة، maka tentu di situ kita akan melihat malaikat banyak. لأنك ستجد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة ما شاء الله. Akan merasakan kesehariannya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah. طب لماذا هم هكذا؟ Kenapa mereka bisa seperti itu? إنه كانوا يفهمون Karena mereka memahami terlebih dahulu قبل sebelum تعلم belajar والتعليم. dan mengajarkan kepada yang lainnya. فهمتم هذا؟ Paham ini? هل هذا مهم أو ليس مهم؟ Ini penting atau enggak? مهم أم مهم جدا؟ Penting atau penting banget? أيوة. طيب تعالوا بنا أعطيكم اليوم شيء يغيب عن المسلمين في هذا اليوم. Saya kasih tahu sesuatu yang sekarang enggak dimiliki oleh kaum muslimin. القرآن الكريم فيه كلمة الكتاب وفيه كلمة القرآن. Al-Quran kadang disebut Alkitab di dalam Al-Qurannya sendiri dan menyebutkan dengan redaksi Al-Quran. طيب السؤال لكم، Pertanyaan buat kawan-kawan semua. هل القرآن هو الكتاب؟ هل المعنى واحد؟ Apakah Al-Quran itu artinya Alkitab dan Alkitab itu artinya Al-Quran? اكتبوا هذه القاعدة. Ada satu kaidah, لا يوجد في القرآن أبدا gak ada di dalam Al-Quran selama-lamanya أبدا كلمة بمعنى نفس الكلمة. satu redaksi memiliki arti redaksi yang lain. Jadi maksudnya setiap redaksi itu punya makna yang ingin dituju. يعني إذا وجدت كلمة الكتاب وكلمة القرآن
Jadi kalau misalnya kayak seperti ini, ada redaksi Alkitab, ada redaksi Al-Quran. فهذا ليس هذا. Maka yang dimaksud Alkitab di sini bukanlah redaksi Al-Quran yang ada di ayat kedua. هذا شيء وهذا شيء. Alkitab punya maknanya sendiri yang dituju, begitupun Al-Quran punya makna yang ingin Allah sampaikan pesannya kepada kita. مهم جدا أن تتعلموا هذا. Ini penting sekali untuk dipahami. لذلك نحن عندنا في اللغة العربية Makanya di dalam bahasa Arab itu علم كبير جدا يسمى علم اللغويات. ada ilmu yang penting sekali namanya ilmu اللغويات. al-lughawiyah. علم اللغويات هذا وهذا هو تخصصي. Ilmu lughawiyat itu spesialisasi saya. هذا هو تخصصي في الدكتوراه. Spesialisasi saya di akademik S3. ما هو علم اللغويات هذا؟ Apa ilmu lughawiyat itu? علم اللغويات هذا دراسة الكلمات القرآنية ومعنى كل كلمة بصفة مستقلة. Ilmu lughawiyat itu adalah ilmu yang mempelajari setiap redaksi yang ada di dalam Al-Quran dengan pembahasannya tersendiri. يعني نحن نتعلم كلمة الكتاب ما الفرق بينها وبين القرآن. Jadi saya belajar dulu apa perbedaan antara Alkitab dengan Al-Quran. كلمة الرحمن ما الفرق بينها وبين الرحيم. Apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. الله مثلا في سورة الفاتحة قال الحمد لله رب فالله إله ورب ما الفرق بينهما. Di ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, di situ ada Rabb, ada ilah. Apa perbedaan antara lillah dengan Rabb? متى يكون الله إله ومتى يكون الله رب. Kapan Allah itu memiliki makna ilah dan kapan Allah itu memiliki makna Rabb. هذا العلم غير موجود الآن عند المسلمين. Sekarang ilmu ini udah nggak ada di kalangan kaum muslimin. وللأسف الشديد Dan mohon maaf, تعليم اللغة العربية الآن كله غلط. pembelajaran bahasa Arab yang ada sekarang kebanyakan itu salah. أنتم تعتقدون أن اللغة العربية Jadi mungkin banyak dari kita yang memahami bahwa bahasa Arab itu هي أنك تتعلم كتاب العربية بين يديك bahwa cukup sebatas mempelajari kitab أو العربية للناشئين atau ada kitab Arabiyah Nasiin أو دروس في العربية. atau ada durus lughah yang model-model لا، seperti itu. هذه ليست لغة عربية. Bahasa Arab itu nggak sebatas itu. هذا بداية اللغة العربية. البداية. Itu betul-betul hanya untuk pemula bahasa Arab. فهمتم؟ هذا مرحلة الانتقال من الصفر. Itu semua adalah fase naik level dari nol. هذا مهم جدا تفهموا هذا. Ini penting sekali untuk memahaminya. للأسف الشديد Dan mohon maaf, غالب تعليم اللغة العربية الآن kebanyakan pengajaran bahasa Arab yang ada sekarang, أنك إذا تعلمت العربية بين يديك misalnya ada yang belajar baina yadaik, تقول أنا تعلمت اللغة العربية. selesai belajar baina yadaik bilang saya sudah belajar bahasa Arab. أنت لم تتعلم اللغة العربية. Sebenarnya kamu belum belajar bahasa أنت Arab. تعلمت بداية اللغة العربية. Kamu cuma baru belajar permulaan bahasa Arab. اللغة العربية هذا علم ممتع جدا. Bahasa Arab ini ilmu yang sangat nikmat sekali. تعرفون أنا عربي، Tahu kan saya ini orang Arab. لكن لماذا أنا أتعلم اللغة العربية؟ Tapi kenapa saya orang Arab masih belajar bahasa Arab? لأنني أستمتع بها. Karena saya betul-betul menikmati pembelajaran bahasa Arab. ولذلك اللغة العربية Makanya bahasa Arab itu تجعلني أستمتع بالقرآن. membuat saya nyaman dengan Al-Quran. لماذا؟ Kenapa? فارق كبير جدا Karena ada perbedaan yang besar sekali من أنك تسمع القرآن antara mendengarkan Al-Quran وأنت لا تعرف ما معنى ذلك ولا الكتاب ولا لا تفهم هذا. tapi lalu nggak paham tentang redaksi yang dibacakan. وفارق كبير جدا Dan beda sekali من أنك تسمع القرآن وأنت تفهم. ketika mendengar Al-Quran tapi memahami apa yang sedang dibaca. طيب تعالوا بنا الآن نأخذ اليوم تجربة جديدة. Sekarang kita coba percobaan yang baru. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كانت وظيفته؟ Dulu itu Nabi apa tugasnya?
كان يعلم الصحابة علم اللغويات هذا. Dulu Nabi itu mengajarkan ilmu lugawiyat ini kepada para sahabat. الصحابي كان يعرف ما معنى كلمة كتاب. Jadi para sahabat itu tahu arti redaksi Alkitab. يعني الصحابي كان يعرف هذه الأسئلة. متى يكون، اكتبوا هذه الأسئلة، متى يكون القرآن قرآنا، ومتى يكون القرآن كتابا. Jadi para sahabat itu paham antara kapan Al-Quran itu sebagai Al-Quran dan kapan Al-Quran itu sebagai kitab. ومتى يكون القرآن كتابا ومتى يكون القرآن قرآنا. Kapan Al-Quran itu sebagai kitab dan kapan Al-Quran itu sebagai Quran. لو سألتكم هذه الأسئلة هل تستطيعوا الإجابة؟ Misalnya sekarang saya tanya ke kawan-kawan semua, apa bisa jawab pertanyaan ini? للأسف الشديد لا. Tentu nggak bisa. لماذا؟ Kenapa? لأنكم لم تتعلموا الفهم. Karena belajarnya dulu belum menggunakan pemahaman. اليوم Hari ini, ولماذا دكتور توخي هو موجود في إندونيسيا؟ kenapa saya mau ke Indonesia? لأن دكتور توخي يريد تطوير التعليم في إندونيسيا. Karena saya berpikir untuk mengembangkan metode pendidikan atau kurikulum pembelajaran yang ada di Indonesia. يريد يطبق التعليم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لأصحابه. Saya pengen ngasih tahu, menyebarkan ke orang-orang banyak tentang bagaimana dulu Nabi mengajarkan para sahabatnya. ولذلك لماذا أنا تخصصت في مرحلة الدكتوراه في تخصص اللغويات هذا؟ Makanya kenapa saya dulu mengambil S3 pada bidang jurusan lugawiyat, حتى أستطيع أفهم القرآن. supaya saya bisa memahami Al-Quran. لذلك سأعطيكم اليوم مثال تطبيقي. Makanya saya kasih contoh penerapan keseharian sekarang. مستعدون؟ Siap? بسم الله. Bismillah. ما الفرق بين القرآن والكتاب؟ Apa perbedaan antara Al-Quran dan Alkitab? متى الله يذكر كلمة قرآن ومتى يذكر كلمة كتاب؟ Kapan Allah menggunakan redaksi Quran dan kapan Allah menggunakan redaksi Alkitab? القرآن متى نقول عليه قرآن؟ Kapan Al-Quran disebut Al-Quran? حينما نكون في المرحلة النظرية. Ketika pada pembahasan nadariyah itu materi ya. نظرية يعني ماذا نظرية؟ ما معنى نظرية يا محمد؟ يعني مرحلة التعليم. Jadi التعليم النظري. Ta'lim nadariyah masih sekedar materi. Masih pembahasannya itu pembahasan materi. أي شيء اسمه تعليم نظري Jadi apapun pembelajaran nadari itu هذا اسمه قرآن. itu namanya Al-Quran. خلاص؟ Khalas. طيب السؤال هنا بقى، نحن لماذا نتعلم القرآن؟ Pertanyaannya, kita kenapa belajar Al-Quran? الإجابة Jawabannya, ليكون كتاب. liyakuna, كتابا. supaya menjadi kitab. ما معنى كتاب؟ Apa arti kitab? الكتاب هو التطبيق العملي للقرآن النظري. Kitab itu adalah praktek penerapan keseharian dari Al-Quran. إذا القرآن هذا كم مستوى؟ Jadi Al-Quran itu ada berapa level? مستويين. مستوى نظري Ada level nadari وتطبيقي. dan level praktek. كلمة كتاب، Contohnya kayak redaksi ما معنى kitab. كلمة كتاب؟ Apa arti kitab? يعني تحويل القرآن النظري الذي أنت تعلمته إلى تطبيق عملي في حياتك. Jadi kitab itu maksudnya adalah mengubah yang sebatas hanya materi pembahasan saja menjadi praktek di keseharian. مثال، Contoh, القرآن النظري يعلمني الصدق. di dalam Al-Quran ngajarin tentang untuk jujur. فأنا الآن أقول القرآن يعلمنا أن الصدق، الله يحب الصدق والصدق ولا تكذب. Di dalam Al-Quran Allah ngajarin kita bahwa kita diminta untuk jujur dan Allah mencintai kejujuran. هذا اسمه تعليم نظري. Ini namanya pembelajaran secara teori. فأنا أخرج للمجتمع
Lalu saya bergabung dengan masyarakat. يجب أحول القرآن إلى كتاب. Lalu mencoba untuk mengubah Al-Quran itu menjadi kitab. يعني حينما أتعامل مع الناس Jadi ketika saya misalnya berinteraksi dengan masyarakat, أتعامل بما تعلمت في القرآن. saya berinteraksi dengan apa yang saya pelajari di Al-Quran. نعطي مثال. Saya kasih contoh. القرآن يأمرني Al-Quran nyuruh saya أنا لا آخذ شيء ليس لي. untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milik saya. هل هذا نظري أم عملي؟ Ini teori atau sudah praktek? نظري. Masih صح؟ berupa teori. طيب سنطبق الآن. Sekarang kita ajarkan. محمد صاحب هذا يمشي معك الفلوس؟ Fulus. Sujud, wajib. استغفر الله. Sujud. أنت تمشي الآن، شوف أنت تمشي، اسكت هذا الفلوس من يدك. لا وأنت تمشي. Saya jalan. Ini prakteknya ya. Saya disuruh jalan. Hada yasbut. أيوة. تك. Terus ini jatuh nggak sengaja. هو يمشي خلاص. Terus saya nggak tahu. خلاص. Pergi dia. أنا الآن Sekarang saya رأيت هذا الفلوس. lihat ini duit banyak nih. خلاص. ماذا سأفعل؟ Terus apa yang saya lakukan? إذا أنا عندي القرآن النظري Kalau saya punya teori Al-Qur'annya وأن هذا ليس لي dan bahwa ini juga bukan punya saya وأن الله يراني dan bahwa saya yakin Allah itu وأنني تعلمت الخوف من الله، dan saya belajar dari Al-Quran bahwa harus takut kepada Allah, كل هذا اسمه تعليم القرآن النظري. ini masih berupa teori semuanya. سأحول هذا إلى كتاب. Saya berusaha untuk merubah semua teori itu menjadi kitab. ماذا سأفعل الآن؟ Apa yang saya lakukan sekarang? أنت تمشي كده، انظروا الآن. Masih di posisi jalan. أستاذ Naam. السلام عليكم، لو سمحت هذا المال يسقط منك لو سمحت. Alhamdulillah. ترجمه. Ini uang tadi jatuh dari kantong. خلاص. Alas. الأستاذ معي مثلا، هذا الأستاذ تعال هنا. هذا الأستاذ سيسألني Akan nanya ke saya, لماذا أنت لم تأخذ هذا المال لك؟ kenapa tadi uangnya dia nggak diambil aja, nggak usah dikasih tahu? لماذا؟ Kok kamu ngasih tahu? أنا سأقول له Saya akan bilang ke dia, لأنني تعلمت القرآن karena saya belajar Al-Quran وأطبق الكتاب. dan saya sedang mempraktikkan kitab. إذا حينما أنا أعطيت الفلوس لصاحبها، Jadi ketika saya tadi ngasih uang, balikin uang yang jatuh ke yang punyanya, ما اسم هذا؟ apa itu namanya? هذا اسمه الكتاب. Itu namanya kitab. صح؟ من أين كيف أنا طبقت الكتاب؟ Dari mana saya bisa mempraktikkan kitab ini? من تعليم القرآن. Dari belajar Al-Quran. الآن ستفهمون Sekarang teman-teman akan paham ما هي مشكلة المسلمين اليوم. apa yang menjadi masalah kaum muslimin sekarang. لا يوجد الكتاب. Nggak ada kitab, صح. nggak ada praktek maksudnya. صح. لذلك سأضرب لكم مثال بسيط جدا. Makanya saya kasih contoh sederhana lagi. لو أنت ذاهب إلى العمرة، Misalnya kawan-kawan Allah kasih rezeki أنا untuk أقول umrah. العمرة. Saya ngomongnya umrah nih. أين العمرة؟ Umrah itu di mana? في الكعبة. Di Ka'bah. صح؟ هل أنت وأنت ماشي إلى الكعبة تضع الفلوس كده يعني الناس تراها، أم في داخل الجيب؟ Fi umrah. Apakah waktu umrah megang uang dipegang-pegang supaya dilihat sama orang lain atau diumpetin? بيك. لماذا؟ Kenapa? لأنك إذا تضع الحذاء بعيد عنك شوية Karena kalau misalnya naruh dompet kita jauh dari kita, سيسرق. pasti akan hilang. صحيح أم لا؟ أين في الكعبة؟ Itu di mana kejadiannya di Ka'bah? سأحكي لكم قصة طريفة أوي. Saya kasih cerita. كنا مرة في العمرة، Saya pernah waktu itu lagi umrah. وكان معنا يعني كنا نعتكف في شهر رمضان. Waktu itu itikaf bulan Ramadan. في شهر رمضان Bulan Ramadan.
وفي العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان 10 hari terakhir bulan Ramadan. أين؟ Di mana? في الحرم Di tanah haram, في الكعبة. di Ka'bah lagi. وكان يجلس بجوارنا كده امرأة Ada orang duduk di samping saya, كبيرة في السن. agak tua umurnya, agak berumur. هذه المرأة Perempuan itu كانت تلبس مثل ملابس النساء كده يسموه العباية، pakai abaya, pakai gamis lah, gamis perempuan. وكانت تضع فلوس لها Lalu naruh uangnya داخل هنا في الداخل كده. yang biasa dimasukin ke sini itu loh, kalau أيوة. ini ya. المرأة الكبيرة Indonesia banyak. تضع الفلوس Naruh uangnya di bagian itu paling dalam. مثل الكيس كده يا محمد، عرفتها؟ Nah. كيس كده يوضع في الداخل هنا في الصاج. Bukan di dalamnya, bukan. Jadi kalau abaya tuh kayak jas, di dalamnya kan ada kantong. Nah iya, bukan kayak ini yang di sini enggak. Bukan. المهم Salah saya. المهم Yang penting نحن صلينا الفجر intinya saya waktu itu sholat fajar, sholat subuh. والحمد لله بعد الأذكار ننام. Lalu setelah zikir-zikir ketiduran, في الساعة الثامنة صباحا كده kira-kira jam 8-an, هذه المرأة perempuan itu كده يعني تخرج صوت عالي teriak-teriak, بالبكاء nangis, histeris lah, teriak, nangis. كأنها يعني فنحن نستيقظ على صوتها. Lalu kami semua bangun karena teriakan atau jeritan ibu tadi. ثم نسألها Terus kami tanya, ماذا حدث لك؟ kenapa? قالت سرق هذا الكيس سرق. Dompet saya yang saya taruh di kantong bagian dalam abaya saya itu hilang, diambil sama orang. وهي تنام Padahal saat itu dia lagi tidur, قد يقص بالمقص كده يعني jadi abayanya itu digunting, ويأخذ هذا الكيس terus diambil dompetnya itu. وهي تبكي. Dan perempuan itu nangis. فنحن Terus kami, كل واحد منا setiap orang kami, setiap dari kami itu, محمد صاحب هذا أخرج الفلوس Muhammad nih duitnya mana? وهذا وهذا وهذا، المهم جمعنا مثلا 500 ريال. Saat itu kami langsung ngumpulin sampai terkumpul 500 rial. ثم قلنا لها تفضلي Terus waktu itu langsung udah ini bawa aja حتى تشتري طعام شراب. untuk beli makanan, beli minuman sekitar 1,8. هي تقول لنا ما هذا؟ Terus perempuan itu nanya ke saya, قلنا لها ini apa? فلوس لأن فلوسك قد سرقت. Terus kami bilang, enggak, ini uangnya karena tadi uang kamu kan kecurian. فقالت لا اللص غبي. Terus dia bilang, enggak, yang ngambil itu yang bodoh. هو لم يسرق الفلوس، Dia nggak ngambil uang saya. هو يعتقد أن داخل هذا الكيس فلوس. Dia berpikir bahwa yang ada di kantong tadi itu uang. فقلنا لها ماذا في داخل الكيس يعني؟ Jadi emang ada apa di kantong yang tadi itu? فقالت تقبل الأسنان لها أسنان. Gigi palsu. هي اللص Yang dengerin aja malu ya. Gimana sih? يعتقد هذا كله فلوس. Jadi beliau cerita bahwa beliau dan teman-temannya ngira si ibu-ibu tadi nangis tuh karena karena kehilangan uangnya. Terus pas dikasih uang, enggak, bukan uang yang hilang, gigi palsu saya yang hilang. وهي تبكي لأنها تقول كيف سآكل. Terus nenek itu nangisnya itu bukan karena uangnya hilang, tapi bingung nanti kalau saya makan pakai apa? Ya pakai giginya hilang. وهي تقول أنا لا أريد فلوس، أنا أريد هذا. Saya nggak mau uang kamu, saya cuma pengen gigi saya palsu saya itu biar bisa saya pakai lagi. انظروا لماذا أحكي لكم هذه القصة. Kenapa saya cerita ini? نحن في شهر رمضان Waktu itu bulan Ramadan في الحرم di tanah haram, في وقت المغفرة. di waktu-waktu yang penuh dengan ampun. ولص يسرق. Dan pencuri itu nyuri di saat di kondisi seperti itu. هذه هي مشكلتنا اليوم. Ini masalah kita sekarang. لماذا يوجد الكذب والسرقة والظلم؟ Jadi kenapa kebohongan, kezaliman,
itu merajalela لأننا لا نفهم ما الفرق بين القرآن والكتاب. karena kita nggak betul-betul paham antara Quran dan Alkitab. لذلك في أول سورة البقرة Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah itu الله ما قال ذلك القرآن، Allah bilangnya itu bukan zalikal Quran. لأن الله لم ينزل القرآن لمجرد نقرأه كما نفعل Karena الآن. Allah itu menurunkan Al-Quran bukan sekedar hanya batasan teori saja. الله أنزل القرآن Allah menurunkan Al-Quran itu ليكون كتاب، untuk menjadi kitab atau mungkin panduan di sini, panduan hidup, كتاب الناس تتعامل به. supaya manusia ketika berinteraksi dengan sesamanya berinteraksi dengan aturan. لذلك الآن ستفهمون الآية الكريمة. Makanya teman-teman udah mulai paham ya tentang kenapa Alkitab di dalam ayat kedua surat ما Al-Baqarah. هي الآية الكريمة؟ Apa ayatnya? اقرأ كتابك. Ada ayat Iqra kitabak, ليس اقرأ قرآنك، bukan Iqra Qur'anak. Ayat berapa tuh? لأن الله يوم القيامة Karena nanti di hari kiamat لن يسألك Allah nggak akan nanya هل أنت قرأت القرآن؟ apakah kamu baca Quran, هل أنت تحفظ القرآن؟ apakah kamu hafal Quran. لن يسألكم عن القرآن، Nggak akan nanya tentang Al-Quran, سيسألكم عن الكتاب. akan nanya tentang kitab. اقرأ كتابك. Surat Al-Isra ayat 14 ya. Ketika nanti di hari kiamat Allah bilang ke semua manusia, baca kitabmu, baca amal catatanmu. ما هو الكتاب؟ Di situ pakai redaksi kitab. تطبيق القرآن. Jadi kitab itu adalah praktek nilai-nilai Al-Quran. لذلك السيدة عائشة Makanya Siti Aisyah itu لما سئلت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, ما قالت كان يقرأ القرآن، di situ bilangnya Nabi hanya baca Quran, enggak. ما قالت كان يحفظ القرآن، Siti Aisyah nggak bilang Nabi hafal Quran, enggak. ما تكلمت في هذا، Enggak bilangnya seperti itu. إنما قالت كان خلقه القرآن. Tapi Siti Aisyah bilang bahwa akhlaknya Nabi itu Al-Quran. ما معنى كان خلقه القرآن؟ Apa arti akhlaknya يعني Al-Quran? حول القرآن إلى كتاب. Berubah Al-Quran menjadi kitab. فأنت إذا تتعامل مع محمد عليه الصلاة والسلام Jadi kalau misalnya kita berinteraksi dengan Nabi Muhammad, تجد الكتاب، maka kita akan melihat Nabi itu seperti kitab. تجد الصدق، Maka kita akan melihat kejujuran ada pada diri, الأمانة، ada amanah, الرحمة، ada betul dengan kasih sayang, الأخلاق. akhlaknya baik. السؤال الآن، Pertanyaannya sekarang, هل الآن المسلمين apakah sekarang kaum muslimin itu عندهم القرآن أم الكتاب؟ punyanya Al-Quran atau kitab? ها Al-Quran. ولذلك أنا سألتكم في بداية المحاضرة Makanya tadi pertama saya nanya, ماذا تعلمون؟ apa yang teman-teman ajarin? كلكم قلتم القرآن. Semuanya bilang ngajarin Al-Quran. للأسف الشديد Maaf, ما في أحد فيكم قال الكتاب. nggak ada yang jawab ngajarin kitab. لماذا؟ Kenapa? هذه هي المشكلة. نحن نعلم الأطفال القرآن Kita ngajarin anak-anak kita Al-Quran sebatas teori saja. فتجد نفس الطفل Makanya jadilah anak yang sama itu yang kita ajarin Quran, الذي أنت تحفظه القرآن yang kawan-kawan berusaha betul supaya dia menjadi penghafal Quran. إذا وجد فلوس على الأرض Kalau misalnya melihat nemu duit nanti di jalan, سيأخذها. bisa jadi diambil sama tuh anak. صحيح أم لا؟ هو نفس الطفل. Sama anaknya itu yang hafal Quran dan itu yang لماذا؟ Kenapa kok bisa seperti itu? أنكم تعلمون غلط. Karena mengajarnya masih salah. أنتم تعلم القرآن وليس الكتاب. Ngajarnya Quran bukan sebagai kitab. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام Makanya Nabi Muhammad SAW علم الصحابة الكتاب ngajarin kepada sahabat itu kitab. فكانوا يتعاملون بأخلاق الكتاب. Maka jadilah akhlak mereka ketika berinteraksi bersosial seperti kitab. ولذلك هنا سأعطيكم مثال بسيط جدا. Dan saya akan kasih contoh yang sederhana lainnya. حديث المفلس. Hadis muflis. من منكم يعرف حديث المفلس؟ Ada yang tahu hadis yang nanti di hari kiamat dia punya pahala banyak tapi berkurang karena zolimin orang. Ada orang datang dia ngibahin saya, ada orang datang dia ngambil harta saya, lalu akhirnya dia nggak punya pahala. Pada tahu kan, semuanya pernah dengar hadis itu.
هذا يأتي يوم القيامة Nanti di hari kiamat itu قرأ القرآن dia punya pahala Quran, وحفظ القرآن dia punya pahala menghafal Quran, ويصلي dia juga sholat, لكن ليس عنده الكتاب. tapi dia nggak punya praktek kitab dalam kehidupannya. لذلك سامحونا، Makanya maaf, نحن اليوم sekarang kita ini نهتم مثلا باللحية الطويلة، terlalu fokus sama jenggot yang panjang. صح؟ يعني عندنا مثلا ناس تقول الملتزم لحيته طويلة، Jadi banyak juga orang, ini pandangan secara langsungnya ya, kalau ngeliat orang jenggotan, ini kayaknya orang alim nih. يقصر الثياب. Berisbal, هل هذا جيد؟ جيد، ini semua bagus. الترتقي عنده لحية، Saya juga punya jenggot, لكن ليس هذا هو الأساس. tapi ini bukan yang jadi sandaran utama. أنت تجد راجل عنده لحية كده Nanti teman-teman akan lihat yang jenggotnya panjang itu, وتتعامل معه dan ketika berinteraksi sama orang itu di sosial, يكذب. tiba-tiba dia masih suka ngomong. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ ده حتى نحن اليوم Bahkan sekarang, إذا محمد صاحب هذا ليس من جماعتي، kalau misalnya si Muhammad ini bukan kenal sama saya أنا لا ألقي عليه السلام. nggak akan ngasih salam, لماذا؟ nggak akan nyapa. يقول Kenapa? هذا ليس من جماعتي. Karena ini bukan, jamaah itu Sahih ormas, enggak? bukan satu ormas. صحيح أم لا؟ Sahih. لماذا نحن وصلنا لهذا؟ Kenapa kok kita sampai pada kondisi yang separah ini? ليس عندنا الكتاب. Karena kita nggak punya kitab. لذلك ماذا تحتاج الأمة؟ Jadi apa yang dibutuhkan umat sekarang? أول آية تنزل في سورة البقرة، Ayat pertama yang turun di dalam surat الله Al-Baqarah. يقول ذلك الكتاب. Allah langsung berfirman di sana, "Dzalikal kitab." لذلك سأخبركم الآن بشيء غريب جدا Saya kasih tahu sesuatu yang mungkin aneh lagi, حتى تعرفوا أهمية اللغة العربية. supaya teman-teman tahu betapa indahnya bahasa Arab, انظروا هنا كلمة indahnya bahasa الكتاب، Al-Quran. كلمة الكتاب يا محمد، Tulisan Alkitab ini وكلمة القرآن. dan tulisan Al-Quran. انظروا الآن Coba perhatikan baik-baik. مع كلمة الكتاب Kalau tulisan Alkitab, القرآن استخدم ذلك، makanya dalik. ومع كلمة القرآن Tapi kalau pakai redaksi Al-Quran, يسرنا، ولقد يسرنا. makanya yasarna, dan kami mudahkan Al-Quran. أريدكم تفهموا Saya pengen teman-teman paham ini, ذلك في اللغة العربية bahwa dalika itu di dalam ilmu bahasa Arab للبعيد، untuk sesuatu yang jauh, للقليل. untuk sesuatu yang sedikit. أما يسرنا Adapun yasarna للسهولة، itu lebih kepada artinya memudahkan. سهل جدا. Artinya adalah mudah sekali. ما معنى هذه الآية؟ Apa arti ayat ini? الله يقول لنا ما هي مشكلة المسلمين. Allah bilang ke kita tentang masalah kaum muslimin. سهل جدا 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 Allah kayak bilang mudah sekali أن تقرأ القرآن، kamu baca Quran, أن تحفظ القرآن، menghafal Quran itu mudah. سهل، لأن هذا فيه يسرنا من السهولة. Karena memang ini dari sirna. لذلك تجد الطفل الصغير Makanya kita akan mendapati ada anak kecil, ممكن يحفظ القرآن، dia hafal Quran. صح؟ موجود ولا ليس موجود؟ Ada apa enggak? كثير، Banyak. لأن هذا سهل سهل سهل. Karena memang mudah. أي أحد، Siapapun. لكن المشكلة ليست هنا، Tapi titik masalahnya bukan di sini. المشكلة هنا. Titik masalahnya di sini. لذلك وضع لها ذلك. Makanya Allah menggunakan redaksi dalika sebelum Alkitab. لذلك السؤال المهم، Pertanyaan pentingnya, هل أنت تتعلم القرآن لتحوله إلى كتاب؟ apakah kawan-kawan sudah mengajarkan Al-Quran dengan niat berubah Quran supaya menjadi kitab? هذه هي المشكلة. Ini masalahnya. ولذلك الاختبار للإنسان Makanya ujian untuk manusia تطبيق العملي، itu adalah praktek secara langsung, ليس النظري. bukan teori. صح؟ صح؟ سأعطيكم مثال بسيط جدا. Saya kasih contoh.
سيدنا إبراهيم Nabi Ibrahim, الله أمره يذبح ولده. Allah menyuruhnya untuk menyembelih anaknya. هذا التطبيق. Ini praktek. ماذا سيفعل إبراهيم؟ Lalu apa yang dilakukan? ممكن Nabi Ibrahim? يعترض، Bisa aja saat itu Nabi Ibrahim menolak يرفض، atau bahkan tidak mau melakukan hal itu لا يريد. dan menolak. لكن إبراهيم استسلم. Tapi Nabi Ibrahim pasrah. لماذا؟ Kenapa Nabi Ibrahim seperti itu? عنده الكتاب. Karena Nabi Ibrahim sudah punya kitab. ولذلك مشكلة المسلمين اليوم Makanya masalah kaum muslimin sekarang ليست في القرآن. bukan pada Al-Qur'annya. مشكلة المسلمين اليوم في إيه؟ في Masalahnya الكتاب. di في إيه؟ kitabnya. Kitab. في الكتاب. لذلك نحن حينما نعلم القرآن Makanya kita ketika ngajarin Al-Qur'an يجب تكون فاهم harus paham لماذا تتعلم القرآن kenapa belajar Al-Qur'an ولماذا تعلم القرآن. dan kenapa ngajarin Al-Qur'an. فأنا أفهم أنا أتعلم القرآن لأحوله إلى كتاب. Jadi memahami bahwa saya belajar Al-Qur'an untuk merubah Al-Qur'an itu menjadi kitab. وأعلم القرآن ليكون كتاب. Dan saya mengajarkan Al-Qur'an supaya Al-Qur'an yang saya ajarkan menjadi kitab. لكن للأسف الشديد نحن نعلم القرآن الآن للقرآن. Tapi mohon maaf sekarang yang ada mengajarkan Al-Qur'an itu hanya sebatas Al-Qur'an sebagai teori, وليس لتحويله إلى كتاب. bukan merubahnya menjadi kitab atau praktek keseharian. صح أم لا؟ ها صحيح أم لا؟ Sahih. ها صحيح أم لا؟ Sahih. أيوة. هل فهمتم شيء؟ فهمتم؟ لذلك يجب أن تكون المعاهد والجامعات Jadi wajib bagi pondok-pondok dan juga kampus-kampus جامعات ليس تعليم القرآن فقط، bukan hanya sebatas belajar Al-Qur'an saja, تعليم الكتاب. tapi mengajarkan kitab atau ذلك الكتاب لا ريب فيه. لأجل هذا الموجود عند الله الكتاب. jadi yang ada nanti di sisi Allah itu ada Alkitab. كيف عرفنا؟ Dari mana kita tahu? في كتاب في كتاب مسطور في اللوح المحفوظ. Fi kitab mastur. وجدت هذه الآية؟ Atur ya? الطور. Wa kitab mastur. قال ما قال والقرآن، قال وكتاب مسطور. Di situ Allah nggak pakai redaksi Al-Qur'an, tapi pakai redaksi kitab. فما هو الموجود عند الله؟ الكتاب. Jadi apa yang nanti ada di sisi Allah? Yang ada di sisi Allah itu adalah Alkitab. ما هو الكتاب؟ تطبيق القرآن. Apa yang dimaksud kitab yang tadi saya sebut adalah praktek Al-Qur'an. لذلك خذوا هذه القاعدة. Jadi ada kaidah, إذا أنت تحفظ القرآن kalau Anda hafal Quran بالقراءات العشر bahkan sampai qiraat 10-nya juga hafal, ولا تحوله إلى كتاب tapi tidak bisa merubah Al-Qur'an itu menjadi kitab, ليس له فائدة. maka tidak akan ada manfaat. لن ينفعك يوم القيامة. Tidak ada gunanya nanti di hari kiamat. من الذي قال هذا؟ Siapa yang bilang seperti ini? القرآن والسنة. Al-Quran dan hadis sendiri yang bilang. ولذلك أول من يدخلون النار Makanya di Al-Quran disebut, di hadis disebut orang yang pertama kali masuk neraka أهل القرآن. adalah Al-Quran. للأسف الشديد أول من تسعر بهم النار يوم القيامة Yang pertama kali diseret nanti di hari kiamat قارئ القرآن adalah orang yang berbohong atas nama Al-Quran, الذي لم يحوله إلى كتاب. yang tidak merubah Al-Quran menjadi Alkitab. وخذوا هذا الحديث. Dan ada hadis, ربما بعضكم يسمعه لأول مرة barangkali teman-teman baru pertama kali dengar, لكن هو حديث صحيح. tapi ini hadis-hadis sahih. ماذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ Apa yang Nabi SAW? اكتبوا هنا محمد حتى يتأكدوا. Baik. أكثر منافقي أمتي قراؤها، يعني قراؤها للقرآن. Yang paling banyak di antara umatku, orang-orang munafik di antara mereka adalah para pembaca Al-Quran. أكثر منافقي أمتي، ليس أمتي، أكثر منافقي.
وجدت ولا أخرجه لك؟ أكثر منافقي أمتي قراؤها. Wajadtu. وجدت؟ طيب اقرأوا له لو سمحت. خطأ. Wajadtu dokter. طيب اقرأوا لهم بقى باللغة الإندونيسية لو سمحت. اسمعوا هذا الحديث الخطير. Qul khalas akhtarul munafiqu ummati qurra'uha. أيوة قراءة يعني للقرآن. انظر منافق، لماذا هو منافق؟ يعني لأنه يقرأ القرآن ولا يحوله إلى كتاب. Jadi bunyinya pendek, aksarul munafiqi ummati qurra'uha, bahwa nanti yang paling banyak menjadi orang-orang munafik di antara umatnya Nabi Muhammad itu adalah orang yang ahli baca Quran. هل فهمتم هذا الحديث؟ ولذلك لا تفرحوا Jadi jangan terlalu bangga أن الطفل يحفظ القرآن. bahwa anak kita misalnya hafal Quran. هذا ليس هو المهم عند الله. Ini bukan sesuatu yang paling utama di sisi Allah. المهم عند الله هل هو حول القرآن إلى كتاب أم لا؟ Karena yang paling penting di sisi Allah adalah apakah nanti Al-Quran itu berubah menjadi catatan amalnya atau tidak. لأن الله سيحاسبك يوم القيامة على الكتاب. Karena nanti di hari kiamat perhitungan kita itu akan dilihat dari catatan amal kita yang berupa kitab itu. والكتاب هو تطبيق الأخلاق، تطبيق القرآن. Dan kitab di sini yang dimaksud adalah praktek kita dalam kehidupan sehari-hari, apakah sudah bisa mempraktikkan atau tidak. نحن لماذا نعلم القرآن؟ Jadi kenapa kita mengajarkan Al-Quran? ليكون كتابا. Supaya kita menjadi kitab. ولذلك القرآن كتاب والكتاب قرآن. Makanya Al-Quran itu adalah kitab, kitab itu adalah Al-Quran. فالمسلم يجب يكون عنده قرآن وكتاب. Dan seorang muslim itu harus punya dua-duanya, punya teorinya dan bisa prakteknya. القرآن هو تعلم النظري، Al-Quran itu adalah pembahasan secara teorinya, secara materinya. والكتاب هو تطبيق هذا التعليم النظري. Dan Alkitab itu adalah praktek dari teori yang sudah didapat. هل فهمتم هذا؟ فهمتم؟ Paham? هل هذا مهم؟ Ini penting. مهم أو ليس مهم؟ أيوة هذا الذي نحن نحتاج له. لذلك دكتور توخي، لماذا دكتور توخي في إندونيسيا؟ Makanya kenapa saya di sini di Indonesia? لأجل هذا، Karena saya pengen jelasin ini semua ke orang Indonesia. لأجل الفهم. Saya pengen memahamkan orang-orang Indonesia. لأن القاعدة ماذا تقول؟ Karena tadi gimana kaidahnya? إذا أنت ليس عندك فهم Kalau nggak punya pemahaman, وعندك تعلم وتعليم فقط، tapi hanya belajar dan mengajarkan saja, ما هي النتيجة؟ akhirnya apa hasilnya? زيرو. 0. لذلك لابد أول قبل أن نتعلم القرآن ونعلم القرآن Makanya sebelum kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, لابد أن نفهم. harus paham dulu. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه. Dan beginilah dulu Nabi dan para sahabatnya berinteraksi. لذلك الصحابة لم يكن ينشغلوا بحفظ القرآن. Makanya dulu para sahabat gak terlalu fokusnya itu utamanya hanya untuk menghafal Quran. لما كانوا يهتمون بتحويل القرآن إلى كتاب. Tapi mereka semua fokusnya betul-betul pada merubah Al-Quran menjadi. هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة الآن. Inilah perbedaan antara kita dengan para sahabat. نحن نهتم بحفظ القرآن Kita hanya berfokus pada gimana caranya selesai hafalan, وليس عندنا فهم لتحويله إلى كتاب. tapi tidak memiliki pemahaman betapa pentingnya merubah Al-Quran itu menjadi nilai-nilai kehidupan. صح؟ وإذا أردتم تعرفوا هذا Dan kalau teman-teman mau tahu ini semua, فانظروا إلى البيوت الآن. البيوت sekarang kita lihat saja rumah-rumah kita. كيف الزوج يعامل زوجته. Bagaimana suami berperilaku kepada istrinya. انظروا إلى الظلم الموجود. Lihat bagaimana kezaliman ada sampai di rumah. المعاملة غير الجيدة. Interaksinya, sosialnya sudah nggak baik lagi. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح، خاصة أنتم أيها الرجال.
khususnya para laki-laki لا تعاملون أزواجكم معاملة جود. harus berperilaku baik ke istrinya. صح؟ صحيح أم لا؟ لذلك انظر السيدة عائشة كانت تقول إيه؟ كانت تقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم تصفه يعني تقول خير الناس خير الرجال. Makanya dulu Siti Aisyah menceritakan tentang Nabi itu bahwa sebaik-baik orang كان يعاملها باحترام yang memperlakukannya dengan adab, penghormatan, dengan adab. طيب سأعطيكم مثال ثاني Saya kasih contoh ونختم به. dan insya Allah saya tutup dengan ini. مثلا أنت ذاهب إلى شركة Misalnya ada yang pergi ke suatu perusahaan للعمل. untuk kerja. هذه الشركة Perusahaan itu تقول لك سأعطيك راتب 2 مليون 4 مليون روبية. terus bilang akan ngasih kamu 2 sampai 4 juta. هو يربح كثير. Dia untung banyak. هو Perusahaan itu untung banyak. يجعل مرسيدس وبي ام دبليو ولامبرجيني وبورش. Punya ada Mercedes, ya itu model-model mobil ya. وأنت Terus kamu لا تجد 2 3 مليون لا تكفيك. cuma punya 2-3 juta. هل صاحب العمل هذا يفكر في العامل؟ Apakah si yang punya perusahaan itu mikirin karyawannya tadi? لا، هو يفكر في الربح فقط. Cuma mikirkan keuntungan saja. هل هذا من الإسلام؟ Apakah ini bagian dari Islam? هذا ظلم. Ini zolim. الإسلام القرآن يعلمنا Karena Al-Quran ngajarin kita العدل. untuk berbuat adil. يعني انظر إلى أجرة الذي يعمل معك التي يستحقها. Kayak berpesan supaya coba lihat para pegawai dan karyawan dalam kehidupan mereka. لذلك القرآن يقول Makanya Al-Quran ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لا تقلل قيمة الإنسان. jangan membuat harga diri orang lain itu murah. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير حقه. Makanya ada hadis juga, berikanlah karyawan atau pekerja itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. لذلك كان سيدنا عمر Makanya يعمل عنده عامل Sayyidina Umar punya pembantu atau asisten. فكان يعطي هذا العامل مثلا 20 مليون روبية في الشهر. Misalnya setiap bulannya ngasih perkiraan 20 juta kalau sekarang. الناس تستغرب لماذا تعطيه هذا المبلغ الكبير. Mungkin kalau sekarang berpikir kok bisa Sayyidina Umar ngasih ke asistennya 20 juta. فيقول ليس المهم المال. Terus Sayyidina Umar bilang yang penting itu bukan hartanya. المهم تطبيق القرآن. Yang penting untuk mempraktekkan Qur'annya. لذلك كان عمر عادل. Makanya Sayyidina Umar itu terkenal dengan keadilannya, لا يظلم. tidak mendolim. هل هذا موجود الآن؟ Sekarang ada seperti itu. موجود؟ قولوا موجود؟ Ada model Sayyidina Umar sekarang. Sempat ada ya. لماذا ليس موجود؟ Kenapa nggak ada sekarang? لأنه نحن عندنا قرآن بلا كتاب. Karena kita punyanya cuma Quran tanpa kitab, tanpa praktek. هذه هي المشكلة عند المسلمين اليوم. Ini masalah kita sekarang. هل فهمتم؟ Paham ya? فهمتم؟ لذلك يجب أن احنا نحول القرآن إلى كتاب. Jadi wajib buat kita merubah Al-Quran menjadi kitab. هذا هو أهل القرآن. Ini yang namanya ahli Quran. إذا من هم أهل القرآن؟ Jadi sebenarnya siapa ahli Quran itu? هل هم الذين يحفظون القرآن؟ Apakah mereka yang menghafal Quran? لا هم الذين يحولون القرآن إلى كتاب. Mereka itu adalah yang merubah Al-Quran menjadi kitab. فهمتم هذا؟ Paham ini? فهمتم؟ الحمد لله. أنا مثلا عندي سند لله الحمد، سند عالي، Alhamdulillah saya punya sanad tinggi, لكن لا أهتم بهذا. tapi saya nggak terlalu fokus dengan sanad tinggi yang saya punya. أنا مرة Saya pernah suatu ketika أعطيت محاضرة مع أستاذ عبد الصمد. هذا ngisi sama Ustadz Abdul Somad. هو يطلب مني Dia minta ke saya أعطي محاضرة، ngisi acara. ثم يعني المحاضرة تنقسم إلى قسمين.
Lalu di acara itu terbagi menjadi dua bagian. أعطي محاضرة وفي النصف الثاني من المحاضرة Yang pertama saya ngasih materi, lalu yang keduanya الناس تقرأ على دكتور توخي إجازة سورة الفاتحة. orang-orang baca ke saya surat Al-Fatihah. فكل واحد في المسجد يقرأ. Dan semua orang di masjid itu baca surat Al-Fatihah di depan saya. المهم انتهيت من هذه المحاضرة Intinya selesai dari itu, فوجدت ما شاء الله ظرف حلو، ظرف يعني فيه فلوس، terus saya lihat tuh uangnya banyak kedapatannya. في مبلغ كبير ما شاء الله. Atau karena ikut acara itu pakai biaya. فقلت ما هذا؟ Terus saya tanya, ini apa? قال ما شاء الله هذا مشاركة الذين يريدون قراءة القرآن يعني السند يعني. Ini uang yang dikumpulkan dari orang-orang yang pengen dapat sanad Al-Fatihah itu. يعني أنا إذا أنا أفعل هذا Jadi kalau misalnya saya ngelakuin seperti itu, كل يوم سأجلس setiap hari saya cukup duduk aja, duit datang. فلوس صح. Terus saya tinggal bikin acara, siapa yang mau punya sanad Al-Fatihah datang ke saya, bayar, udah selesai. وأنتم ستصنعون الإعلان. Tinggal nanti dibuat pengumumannya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya lagi bikin video ceritanya. مجتمع إندونيسيا Warga Indonesia, معنا العالم الكبير kami bersama kami ada ulama yang besar, علماء الأزهر ulama Azhar, وتكتبون الإعلان. lalu ditulis pengumumannya di situ. من المستفيد؟ Siapa yang dapat manfaat? Ana. Ya, saya doang. أخذ فلوس منكم كثير Jadi saya dapat duit banyak, صح؟ لكن أنا لا أفعل هذا tapi saya nggak ngelakuin itu, ولا أقبل بهذا، dan saya nggak mau seperti itu. لأنني لم آتي إلى بلادكم هنا Karena saya datang ke sini itu حتى أعلمكم القرآن. pengen ngajarin Al-Quran, أنا أتيت هنا لتعليم الكتاب. bukan cuma sebatas ngajarin Al-Quran. Saya pengen ngajarin Al-Quran sebagai kitab. لذلك أنا لا أفرح بكثرة الفلوس، Makanya saya nggak bangga dengan banyak-banyakan uang. إنما أفرح بالفردوس الأعلى. Saya senang kalau nanti saya bisa masuk surga. القرآن ليس وظيفة. Al-Quran itu bukan profesi. القرآن أمانة، Al-Quran itu amanah, رسالة. risalah. لذلك أنا Makanya saya أحترم القرآن menghormati Al-Quran ولا أحوله إلى فلوس. dan nggak mau merubah Al-Quran yang saya punya menjadi uang. لذلك يجب تحويل القرآن إلى الكتاب. Makanya mesti merubah Al-Quran menjadi kitab. أرجو أن تكون هذه المحاضرة Saya harap mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini مهمة لكم، menjadi sesuatu yang penting buat kita semua, وهذه المحاضرة تكون مفيدة لكم، dan betul-betul dapat diambil manfaatnya. وإن شاء الله أرجو من اليوم نحن نحاول نطبق الكتاب. Dan kita berusaha keras dari hari ini untuk merubah Al-Quran menjadi kitab, نحول القرآن من قرآن إلى كتاب. merubah Al-Quran dari sekedar teori menjadi praktek. أشكركم من كل قلبي، Terima kasih banyak dari hati saya yang paling dalam, وأسأل الله أن يجعلكم من أهل القرآن، dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Quran, وأن يجعلكم من الذين يطبقون الكتاب، dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa mempraktekkan وأن semua kitab. يجعلكم من الذين إذا قيل لهم اقرأ كتابك يقولوا صدقت. Dan kita berharap mudah-mudahan ketika nanti amal catatan kita dikasih oleh Allah dan Allah bilang kamu sudah benar, sodaq. وليس اقرأ كتابك Bukan ketika kita diminta untuk membaca amal catatan kita, فيقال لك كذبت، terus tiba-tiba Allah bilang kamu bohong. لأن الله يقول Karena Allah bilang, يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? لما تقولون القرآن Kenapa kamu ngomongin tentang Quran ولا تفعلون الكتاب؟ tapi tidak menjadikannya sebagai kitab? منافق. هذا هو المشكلة. Ini masalahnya. أشكركم من كل قلبي، Terima kasih banyak. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dalika ini tadi udah selesai dibahas ya, tentang jauh. Jadi maksud jauh itu Al-Quran itu kayak jauh. Maksudnya Al-Quran penyebutan kitab di sini kayak jauh, susah sekarang. Jadi kayak pesannya Allah bilang
Al-Quran ini susah dijadikan kitab dan sedikit yang bisa praktikannya. Kan kalau udah baca surat Al-Baqarah ayat 2, imam baca, terus tiba-tiba dengar kitab, kita langsung, oh iya, jadi amal nanti catatan gitu. Begitupun ketika disebut Quran, oh iya, Quran ini mesti baru teori, mesti dipraktikkan. Jadi maksud Joe gitu, biar nantinya ketika dengar kata-kata kitab, betul, tadi saya juga baru pertama kali dengar bahwa kitab itu di dalam Al-Quran dipakai untuk redaksi catatan amal. Ya kan, banyak di surat Al-Haqqah juga disebut Iqra'u kitabiyah, baca kitab kamu. Berarti kitab di sini itu yang di kitab kita pahami. Mudah-mudahan